Guys, sobrang lakas ng hangin. Ito yung kasama ko, guys. Si Yuri Malapox. 1, 2, 3. Ayun na, guys. Lumalakas na yung hangin dito sa Burol. Yun, guys. Galing kami sa school. Cutting. Ay, hindi. Pumasok pa na. Ayun na, ayun na, ayun na, guys. Ayun na, guys. Ayun na, ayun na, ayun na. Bumaba yun. Ang lamig. Nakaubad lang ako, guys, oh. Kita nyo yan. Mga host! Maya, guys. Magantay lang kayo. Ayun na, guys. Palapit na. Ayun na, guys. Guys. Ang lakas, guys. Kanina, mutika na ako mahulog eh. Ayun na, guys. Boom. Yan, guys. Kita nyo yan, guys. Diba? Sobrang lakas. Ito yung video mo, boy. Ayun, guys, oh. Ang lakas, oh. Ayun, guys, oh. Lakas, oh. Oh. Ayun, guys, oh. Lakas, oh. Nilalamig na ako. Paldo-paldo. Ito yung kasama ko. Kulang kami ng 2. Ang lamig po. Ayun na, guys. Oh, lamig. Mga G. Ayun, putang inang hangin yan. Oh, shit. Mic drop. Ito boy, video mo. Yes! Okay. Yes! Yan, guys. Nakikita nyo yan. Paldo-paldo. Kami lang to. Tignan nyo naman kasi. Oh. Mga to. Mga G. Okay, guys. Dito tayo magtatapos. Yan, guys. Ang last, guys.